अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं मौजूद हूँ जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक ज़बरदस्त सी शख्सियत हैं, हमारे बरखुरदार हैं माशाल्लाह। पहले भी इनकी काफ़ी खिदमात हैं और वैसे भी ये जितने भी हमारे वेलफेयर के मामलात हैं, सोशल वेलफेयर के, उसमें सोशल वर्कर हैं। बड़ा अच्छा ही इनका किरदार रहा है। इससे पहले भी चूँकि अपनी यूनियन के सदर रहे हैं और आज फिर बड़ी खुशकिस्मती की बात कि बिला मुकाबला ये मुंतखब हो गए हैं। तो उसी सिलसिले में इनके पास आना हुआ है, इनसे गपशप करेंगे और इनके व्यूज़ भी जानेंगे। और आपसे मेरी यही गुजारिश होगी हमेशा की तरह कि हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इनकी अप्रिसिएशन भी हो जाएगी और जो हमारा मोटो मकसद है उसमें भी कामयाब हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम आदिल। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच आदिल, आपने हमें टाइम दिया और हमेशा आप जब भी हम आपके पास आए हैं तो आपने कभी मायूस नहीं किया। जस्ट लाइक जिस तरह यंगर ब्रदर होते हैं, आपने हमेशा हमें मैं कहूँगा कि ओबे किया है और ये आपका बड़ापन है। बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बत है तो जिस तरह आप प्यार करते हैं ज़ाहिर है फिर हम इंशाल्लाह वैसे ही आपको प्यार करते हैं। अच्छा आदिल, आपको बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह, बिला मुकाबला। और आपकी कम्युनिटी भी काफ़ी बड़ी कम्युनिटी है। आप तो चूँकि जो सुलेमानी हेयर ड्रेसर आपकी कम्युनिटी है उसके मरकज़ी रहनुमा भी रहे हैं, तो आज भी अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दी। यहाँ पे यंग आदमी हैं और इतने बड़े लोग, उनके बावजूद आपको बिला मुकाबला मुंतखब करना, सबका आपके पीछे आना। चूँकि मेरे इल्म में है कि सब आते रहें कि जी आदिल आप आ जाएँ, सब ने स्ट्रेस भी किया, तो कैसे देखते हैं इसको? डॉक्टर साहब दरअसल ये एक लंबी सी स्टोरी है। मुख्तसर से मैं ये कहूँगा कि मेरे वालिद साहब अरसा 35 साल से उनकी में दुकानदारी कर रहे हैं। तो जब से यहाँ हैं तो तब से ही तंजीम के साथ वो वाबस्ता हैं और तंजीम के लिए उन्होंने बड़ा काम किया है। फिर करते करते अब वो सरपरस्ती आला की हैसियत से तंजीम के लुक आफ्टर करते हैं। तो जब उन्होंने एक आध दफ़ा मैं उनके साथ इंटरेक्ट हुआ, यहाँ पर आया तो दोस्तों के साथ इंटरेक्शन हुई। फिर अल्लाह का फजल हुआ, मैंने फाइनेंस सेक्रेटरी की हैसियत से यहाँ पे काम शुरू किया। इशफाक साहब जो हमारे सदर थे उनके साथ मैं फाइनेंस सेक्रेटरी था। 2 टर्म मैंने उनके साथ गुजारे। फिर उसके बाद अल्लाह का फजल हुआ, मेरा जो परफॉर्मेंस थी वो मरकज़ी तंजीम को भा गई। फिर उन्होंने वहाँ पे जो कैबिनेट बना रहे थे, वहाँ पे जो सेटअप बन रहा था, उस वक्त की जो चेंजेस हो रही थी, तो मुझे मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी फेडरेशन एसोसिएशन पाकिस्तान यूपी का बहुत बड़ा एजाज़ था कि माशाल्लाह। अल्लाह के फजल से मुझे वो बड़ी इज़्ज़त मिली और 4 साल मैंने वहाँ पे वो सौदे पे लगाए। फिर उसके बाद फिर मैं सदर यहाँ पे बना। कोरोना का एक मुश्किल टाइम था और अल्लाह का बड़ा फजल हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह उस दौरान मेरी परफॉर्मेंस जो कारकर्दगी थी वो बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से इस दफ़ा वो मेरे दोस्तों ने कहा कि वो जो आपने काम किया था वो लाजवाब था। तो पिछली दफ़ा मेरे दोस्त और थे, गुलाम हुसैन साहब थे, वो थे। और ये सारी जर्नी में ये काफ़ी सारे लोग हैं। और जो आपने इस ख़ास बात की, टू दी पॉइंट बात ये है कि इसमें ट्रेन वर्करों की और ट्रेन लोगों की कमी नहीं है। मतलब स्टेज पे बोल सकते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस भी है, उनके पास विजन भी है। बहुत सारे लोग हैं जिसमें सिजाद साहब हैं, इशफाक साहब हैं, मेरे वालिद मोहतरम हैं, सैफ रहमान वाला है, बड़े सारे लोग हैं। उनकी मौजूदगी में बिला मुकाबला आना मेरे लिए वाकई एजाज़ की बात है। माशाल्लाह। अच्छा आदिल, चूँकि आपने पहले भी काम किया है, एक्सपीरियंस है आपका माशाल्लाह और डिवोटेड हैं, आप टाइम भी देते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ें जो लास्ट टाइम आप समझते हैं आपसे रह गई हों आपकी टर्म में, तो अभी वो आप करना चाहें, कौन-सी ऐसी अचीवमेंट है जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे होंगी इंशाल्लाह? डॉक्टर साहब कोशिश तो की थी कि हम जब से हमने स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद हम इसको, जो हमारी यूनियन थी, तो हमने इनको यूनियन को वेलफेयर की तरफ लेकर गए। इनको बाकायदा हमने एक इंस्टीट्यूशन बनाया जिससे हमने फिर वेलफेयर के काम शुरू किए, जिसमें गरीब गुरबा की इमदाद होती थी, यतीम बच्चियों की शादियों में उनकी हेल्प करते थे और राशन जो रमज़ान के मौके पर। उसके अलावा भी कोई ऐसे लोग आ जाते थे कि जिनको अगर गरीबी होती थी, घर में तंगी होती थी, तो हमारे पास अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन आती तो हम उसके ऊपर वर्कआउट करते। और उसमें सबसे ख़ास बात ये थी कि वो अक्रॉस द बोर्ड था। वो ये नहीं था कि सिर्फ हेडरेसरों के लिए, वो तमाम जो कम्यूनिटी है जहाँ पे भी तकलीफ में है उनके सब के लिए था। तो ये अल्लाह पाक का करम था, मेरे वालिदैन की दुआई थी। वो एक विज़न जो हम लेकर आगे चले थे, तो वो कहीं न कहीं हमसे पीछे रह गया है। तो मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये होगी कि अगर मैं बेहतर करना चाहूँगा तो इंशाअल्लाह जो फ़र्स्ट मेरा मोटो है वो ये है कि यूनिटी को जो है वो हम बहाल करें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, वो ज़ाहिर है मीडिया पे भी आती रही हैं कि दगाबंदी होगी, कुछ लोग एक-दूसरे को पसंद नहीं करते। पहली तो मेरी प्रायोरिटी ये होगी कि वो सब जो है, हमारी यूनिटी जो है वो बेस्ट स्ट्रेंथ है, वो हमारी बहाल हो। फिर उसके बाद कोशिश जो सबसे मेन थिंग वो ये होगा कि हमारे स्टार लगाने से कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हम अपने साथ स्टार लगाकर किसी को कोई फ़ायदा दे सकें और कम्युनिटी में कोई फ़ाल किरदार अदा कर सकें, तो इंशाअल्लाह वो ऐसे ही करेंगे। अच्छा आदिल, ये तो अपनी जगह बात है, आप माशाल्लाह चूँकि सोशल आदमी हैं, समझते हैं इन चीज़ों को। तो आप ये समझते हैं कि कुछ ऐसे मसाइल भी हैं जिनका सामना है आपकी कम्युनिटी को, वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे होंगे, वो कौन से ऐसे मसाइल हैं जो आपके ज़हन में हैं?
مسائل تو ایسے جو وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں، ہم ان کے لیے کام کرتے ہیں. اس میں جو سب سے زیادہ چیزیں ہوتی ہیں وہ ہماری اوگی لیول پہ بات یہ ہے کہ مین تھنگ یہ ہوتا ہے اس میں کہ انتظامیہ کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں اس میں کام کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں پہ دکاندار ہیں ان کے مالکوں کے ساتھ بہت بڑے ایشوز ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ جو مالک ہوتے ہیں ان کو ہماری سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب ڈیل کرتے ہیں، جب ایگریمنٹ کرتے ہیں، ہم اس وقت پڑھتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں. اس وقت ہمیں دکان لینے کی جلدی ہوتی ہے، مالک اپنے ٹرم شو کرتا ہے، ہم پڑھے بغیر ان کو ایگریمنٹ سائن کر دیتے ہیں. جب وہ تھوڑے دنوں بعد وہ اپنی جو رولز جو انہوں نے لکھے ہوتے ہیں ان کو فالو کرتا ہے تو پھر ہمارے دکانداروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اور جب وہ ہوتی ہے تو پھر اس چیزوں میں ہمیں زیادہ جو ہے ورک آؤٹ کرنا پڑتا ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جہاں جہاں بھی کسی کو بھی تکلیف ہو تو ان کو کمپنسیٹ کیا جائے اور ان کے مسائل کو بہتر طریقے سے حل کیا جائے. آخر میں آپ اپنی کمیونٹی کے لیے یا عام جو لوگ ہیں ان کے لیے کیا ایسا خاص میسج دینا چاہیں گے؟ جنرلی تو یہ ہمارا میسج ہے کہ ہماری جو کمیونٹی ہے وہ اس معاشرے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ ہمارے اس کمیونٹی کے بغیر نہ تو غم ہو سکتا ہے، نہ خوشی ہو سکتی ہے، نہ ان کے بغیر کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. ایون آج کل تو آپ اگر غم میں بھی جائیں تو آپ اپنے شیشے کو پہلے دیکھتے ہیں، اپنے حلیے کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے پھر آپ کہیں جانے کے وہ ہوتے ہیں. تو یہ ایک ایسا طبقہ ہے جو دن رات کو آپ کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، اور میرے خیال سے سب سے خوش اخلاق طبقہ بھی ہے. جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو بڑے اچھے طریقے سے ویلکم کرتے ہیں. اور میرے ایک دوست نے کہا کہ آپ سے بڑا ویلفیئر کا کام کون کر سکتا ہے. وہ ملک صاحب نے مجھے کہا تھا کہ جب آتے ہیں تو آپ کی دکان میں اپنے لیے چائے لاتے ہیں تو سارے لوگ پی جاتے ہیں، اپنے لیے کھانا لاتے ہیں تو 4 اور لوگ آپ کے ساتھ کھا جاتے ہیں. تو یہ بات یہ ہے کہ ایک بڑی اچھی کمیونٹی ہے جو سب کو اچھے سے سرو کرتی ہے، ان کی خدمت کرتی ہے. تو کائنڈ ریکویسٹ یہ ہے کہ جس طرح ہماری کمیونٹی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ اسی طرح بیہیو کرتی ہے. لیکن کہیں کہیں یہ چیزیں آتی ہیں، شکایتیں آتی ہیں کہ یار یہ جس طرح کچھ چیزیں پیچھے ہوئی پاسٹ میں ہوئی کہ یار یہ تو اس طریقے سے کوئی مطلب کہ ڈیگریڈ کر کے، تو اس طرح کی چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ جو لوگ خدمت کرتے ہیں، بلکہ میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا وہ اپنی نظروں سے گزرا تھا تو میں نے کہا کس کمبخت نے کہہ دیا تھا کہ یہ کمی ہے. کام کرنے والے لوگوں کو کمی کہتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کام کرتے دن رات کام کر کر کے ان کی مت ماری جاتی ہے اور وہ کمی ہو گئے. اور جو حرام خور ہیں، جو قسم کے وہ کرتے ہیں، کوئی ہٹ حرام ہے، کوئی کام کوئی نہیں کرتے، وہ معزز ہو گئے. تو یہ ایک بدقسمتی ہے. تو دعا ہے کہ یہ سب بھائی جو ہمارے ہیں وہ ان باتوں کو سمجھیں. اور ہماری جو کمیونٹی ہے میں ان سے بھی یہ کہوں گا کہ جس طرح آپ کرتے ہیں، اپنے کام پہ فوکس کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. اسپیشلی میں یہ کہوں گا کہ آپ کا جو کام ہے وہ پروفیشنلی کریں، اچھے سے اچھا کر کے کریں. میں پیچھے بھی جب ذمہ دار تھا تو میں ان کے لیے میں اپنے لور سے ہمارے جو پروفیشنل تھے، جو اچھے اسٹینڈرڈ کے پروفیشنل تھے، بیوٹیشین تھے، وہ یہاں کے لا کے ورک شاپس وغیرہ کروائیں، پھر ان کو سمجھایا، ان کو بتایا، ان کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی. تو اب بھی انشاءاللہ ایسی کرنے کی کوشش کریں گے. تو جو ہمارے بھائی ہیں ان سے بھی یہ خواہش ہے، درخواست ہے کہ اپنے جو بھی جن کے ساتھ آپ کا واسطہ ہے ان کو اچھے سے جو ہے ڈیل کیا کریں، ان کا بھی خیال رکھا کریں. اور ان کے خیال رکھنے سے آپ کے بزنس میں بھی فائدہ ہوگا اور آپ کی اپنی عزت میں بھی اضافہ ہوگا. بہت شکریہ عادل، آپ نے آج نیوز کو ٹائم دیا. اور ویورز، آپ سے ہمیشہ کی طرح یہی گزارش کروں گا کہ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اجازت دیجیے گا ڈاکٹر عتیق چاند کو اور ہمارے آج کے حسین مہمان عادل خان کو. اللہ حافظ. بہت جلد ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو. تھینک یو جی. السلام علیکم.